Ecclesiastes chapter 11 verse 5 nag-ingon nga ikaw wala masayod kung unsa ang dalan sa hangin ni giun sa pagtubo sa mga bukog sa taguangkan ni adtong nagamabdos. Ingon man usab ikaw wala masayod sa buhat sa Dios nga mao ang nagahimo sa tanan nga mga butang. Kita walay kasayuran sa mga kabuhatan nga gipambuhat sa Ginoo, material things, even spiritual things. Kay ang Dios mo ay nagbuhat sa tanan. He is the maker of all things, our creator. He made all things beautiful. Nga ingon di mga ison nga ikaw wala kay kasayuran kung asa ang dalan sa hangin ug asa kini paingon. Nahubad diha nga nagpasabot og espiritu. Ang hangin nagrepresent og espiritu. Ang mga espirituhanon nga mga butang wala tay kasayuran may tungod ni ana, only ang Ginoo mo ay nasayo. Ikaw wala po'y kasayuran sa usa ka bata nga nitubo diha sa taguangkan siyang inahan ug ang bukog sa bata nga sa hilom gipatubo sa ginusulod sa taguangkan siyang inahan. Muna ang Ginoo mo ay nasayod sa tanang butang. God bless.